हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। बहुत सी खबरें सामने होती हैं। इस वक्त भी एक अहम खबर इसलिए है कि इसमें पाकिस्तान का जिक्र भी है, तो मैंने कहा कि ये एक बहुत अहम खबर है, इस पर क्यों ना बात की जाए। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन की तरफ से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कुछ कंपनीज और कुछ लोगों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। जिन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया गया है और 10 सिफारतकारों को भी निकाल दिया गया है, लेकिन जिन लोगों को ब्लैक लिस्ट किया गया उसमें 6 पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं। आप जानते हैं कि ओफेक के तहत ये किया गया, और ओफेक का मकसद अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो कौमी सलामती है उसको सामने रखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ पाबंदी लगाई जाती है जो कि जिनके मुतालिक पता चले कि वो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, या फिर ये पता चले कि वो किसी और मुल्क के साथ मिलकर उस मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जो लिस्ट जारी हुई है उन अफराद की और कंपनीज की जो अमेरिका के खिलाफ काम करने वाले ममालिक हैं, वो उनकी लिस्ट बनाई गई है। ऐसे अफराद को SDN कहा जाता है। अब आप जानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान की तो मतलब दोस्ती रही है बहुत अरसा और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद इस लिस्ट में 6 पाकिस्तानियों के नाम शामिल हैं। अब इनमें से जो है एक का ताल्लुक लाहौर से है और बाकी जो 5 है उनका ताल्लुक कराची से बताया जा रहा है। उनके नाम भी सामने आए हैं, उन कंपनीज के नाम भी सामने आए हैं। तो 6 पाकिस्तानी और 5 कंपनीज कहा जा रहा है कि जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया, और उन पे इल्ज़ाम ये है कि वो रशिया के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे थे। अब क्या क्या काम कर रहे थे, इसकी बहुत सी तफसीलात आई हैं। जाहिर है कि आप जानते हैं कि 10 सिफारतकारों को भी उसने निकाला अमेरिका ने, 10 एम्बेसडर्स उसने एक्सपेल कर दिए, और ये कहा गया है कि रशिया के एम्बेसडर्स के खिलाफ कि वो भी उनके खिलाफ मिलकर काम कर रहे थे। जो बाइडन ने ये एक रशिया के खिलाफ एक नया, आप कह लीजिए, एक स्टैंड लिया है। अमेरिका ने हैकिंग, और ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि ये जो हैकिंग है, ये जो इलेक्शन हुए हैं उस दौरान जो रशिया है उसने, उसकी कुछ कंपनीज ने और इंडिविजुअल्स ने मिलकर, और 10 सिफारतकार जो हैं उन्होंने मिलकर इलेक्शन के दौरान हैकिंग करने का जो है वो तरीका ढूंढा और हैकिंग करने की कोशिश की। ये हैकिंग जो है ये किस तरीके से होती है, उसमें बहुत सारी तफसीलात भी सामने आई हैं। जिन लोगों को निकाला गया है उसमें रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग भी शामिल हैं। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हैकिंग के इल्ज़ाम जो लगाया गया उसको दरअसल सोलर विंड ब्रीच कहा जाता है। सोलर विंड ब्रीच जो है उसके तहत क्रेमलिन के खिलाफ ये पहली जवाबी कार्रवाई इसलिए कहा जा रहा है। क्रेमलिन आप जानते हैं कि जो रशियन गवर्नमेंट है उसको कहा जाता है। इसमें पहली मर्तबा जो है ये अमेरिका जवाब दे रहा है, जिसमें 6 रशियन कंपनीज पर भी पाबंदियां आयद की गई हैं, और कहा गया है कि उन कंपनीज ने साइबर एक्टिविटीज़ में हेल्प की है। इसके अलावा 32 इंडिविजुअल्स यानी 32 लोग ऐसे हैं, और इसके अलावा इदारे, उन पर पाबंदी आयद की गई है। और उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन हुए हैं उसमें उन इलेक्शंस को मुतासिर करने की कोशिश की गई है। उन इलेक्शंस में जो है उस किसी को जितवाने और हरवाने के लिए उसमें अपना असर और रसूख इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया गया है। इस गैर कानूनी हैकिंग से किस तरह होती है उसमें यह भी बताया गया। उसे कहा गया कि एक कोड है, बहुत ही नुकसानदेह कोड होता है, जिसको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर जब इस्तेमाल किया जाए तो सॉफ्टवेयर को ख़राब कर दिया जाता है, जिससे रशिया को अमेरिका के कम से कम 9 इदारों के नेटवर्क्स तक जो है वो एक्सेस हासिल हो गई थी। अब जाहिर है कि जब आप सोचिए कि एक हैकिंग की जाए जिसमें किसी मुल्क के कोई बहुत ही अहम हुकूमत के इदारों तक एक्सेस हासिल कर ली जाए, और उसके बाद सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस आपके हाथ लग जाएं, तो आप क्या कुछ उस मुल्क के खिलाफ कर सकते हैं, या आपको कितने सीक्रेट्स उस मुल्क के पता चल सकते हैं। तो अमेरिका ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि उसके साथ ये किया गया है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने ट्रंप को इंतखाब जिताने के लिए भी कोशिश की। आप जानते हैं कि ट्रंप जो हैं वो हार रहे थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ ऐसे ऑपरेशंस किए जिसके तहत वो ट्रंप को दोबारा जितवाने के लिए कोशिशें की गई। उस वक्त जब ये बात हुई थी तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे उन्होंने साइबर हमलों के बारे में उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा था नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गालिबन उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने इस सिलसिले में रूस के मुलविस होने के बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, ये शायद हमारा दुरुस्त अंदाज़ा नहीं है, ऐसा नहीं लगता कि रशिया ने ऐसा कुछ किया है। उनके ऊपर ये तनकीद भी की गई थी कि उन्होंने जो है वो ऐसा क्यों किया। अच्छा, उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि रशिया के बजाय ये जो कुछ हुआ है, अगर कुछ साइबर एक्टिविटीज़ हुई हैं तो इसमें चाइना का हाथ है। उन्होंने चाइना का नाम लिया था। अब व्हाइट हाउस का ये भी कहना है कि प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो सिफारती, फौजी और इंटेलिजेंस ज़राए अपने इस्तेमाल करेंगे
اور ان رپورٹس کا جائزہ لیں گے، ان کو دیکھیں گے باقاعدہ، اور پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ آگے مزید کیا سٹیپس لینے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو رشیا ہے اس نے افغانستان میں امریکن اور جو نیٹو فورسز ہیں ان کے حملوں کے لیے بھی جو ہے وہ حوصلہ افزائی کی تھی، اس میں بھی کچھ ایسی کارروائی کی گئی تھی جس سے لوگوں کو جو ہے وہ بھڑکایا بھی گیا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کچھ رپورٹس بھی ایسی آئی تھیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ رشیا نے جو ہے طالبان کے لیے جو نیٹو فورسز ہیں ان کی جانوں کی جو ہے وہ شاید پرائس بھی رکھ دی تھی، کچھ اس طرح کی خبریں آئی تھیں۔ بہرحال جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے اس بات پہ جو ہے وہ اس کو کیونکہ مسترد کر دیا تھا تو ان پہ کافی تنقید بھی کی گئی تھی، لیکن بہرحال اس تمام صورتحال میں وہ 6 پاکستانی اور وہ کمپنیز جن کو بلیک لسٹ کیا گیا، اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ کس نہج پر پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کچھ آپ دیکھیے کہ نئے بلاکس بن رہے ہیں، بالکل نئی فرینڈشپس، نئے اینیمیز اور نئے بلاکس سامنے آ رہے ہیں اس وقت، جہاں بھارت امریکہ سے قریب ہو رہا ہے وہیں پر پاکستان جو ہے وہ رشیا سے قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بلکہ اس صورتحال میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب فارن منسٹر آئے تھے رشیا کے تو اس وقت خبر یہ بھی آئی تھی بعد میں کہ انہوں نے پیوٹن کی جانب سے پاکستان جب آئے تھے تو انہوں نے پریزیڈنٹ پیوٹن کی جانب سے پرائم منسٹر عمران خان کے لیے یہ وہ پیغام لے کر آئے تھے کہ ایک بلینک چیک وہ جو ہیں وہ بھیج رہے ہیں ان کے لیے، یعنی یہ کہ ان کی طرف سے آفر ہے کہ بلینک چیک کی کہ آپ جو کچھ بھی ہم سے جو ہیں وہ تعاون چاہتے ہیں، ہیلپ چاہتے ہیں، وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس صورتحال میں کیا امریکہ جو ہے وہ اب کس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان کو کہے گا کہ تمہارے یہ لوگ کام کر رہے تھے اس صورتحال میں؟ ویسے تو بہت سارے اور بھی لوگ نکلے ہیں اور یہ پتہ چلے گا کہ کیا سچ ہے اور کتنا غلط ہے، لیکن فرینڈشپ جو ہے وہ اگر رشیا سے زیادہ ہو رہی ہے تو کیا امریکہ سے اب دور ہونے جا رہے ہیں ہم؟ یہ سارے ایلیمنٹس اس میں شامل ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیے گا کہ امریکہ اور رشیا جو ہیں وہ ایک اور انسان بھی ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑائی کرتے رہتے ہیں، وہ ہے نولنی۔ الیکسی نولنی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ پریزیڈنٹ پیوٹن کا سب سے بڑا دشمن یا اپوننٹ جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے۔ اب کیونکہ پریزیڈنٹ پیوٹن اور حکومت کی طرف سے نولنی کے خلاف بہت زیادہ کارروائیاں ہوتی رہتی ہیں، اس کو کئی دفعہ زہر بھی دیا گیا ہے، دینے کی کوشش کی گئی اور اس کو مارنے کی کوشش کی گئی، بہت مرتبہ الیکسی کو جو ہے وہ وہاں پہ بھیجا گیا جیل میں، لیکن اس کے سپورٹرز اتنے بڑی تعداد میں رشیا میں کہ وہ پھر سٹینڈ لے لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں ہٹوں گا، وہ پھر سے پریزیڈنٹ پیوٹن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر امریکہ رشیا کو یہ تھریٹ کرتا ہے کہ نولنی کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے وہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے، تو اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی اور آپ کے خلاف جو ہے وہ پابندیاں لگائی جائیں گی یا یہ کیا جائے گا وہ کیا جائے گا۔ تو اس صورتحال کو بھی جو ہے سامنے رکھنا چاہیے۔ اینی ویز یہ جو ہے یہ ایک نئی خبر ہے اور پاکستان کو ویسے جو ہے کبھی ریڈ لسٹ میں شامل ہو رہا ہے، کبھی جو ہے وہ کرونا کے لیے یو کے جو ہے اس میں بلا وجہ جو ہے کہتے ہیں کہ شامل کر لیا جاتا ہے، اور اسی طرح کی اور بہت سی لسٹوں میں شامل ہے۔ تو اب مزید جو ہے وہ کچھ پاکستانی اور کچھ کمپنیز کو جو ہے بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے۔ تو مزید جو حالات ہیں ظاہر ہے کہ وہ آئندہ چند دنوں میں واضح ہو جائیں گے سامنے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ ایک اہم خبر ہے پاکستان کے حوالے سے، اس ریجن کے حوالے سے، تو اس پہ کیوں نہ بات کی جائے۔ تھینک یو۔